Mulia tema di Sermota Las Roja adong interaktifta adong dialogta asa boilam bagas boidu marhite sukun boidu marhite kamasukan zamita pertanyaan ima sien puda 25 ayat 6 sahatu ayat 2 manang Amsal. Jadi haturangan nun sa situnga nong tazahon nga mangurupihi tao lahu para di jamita. Alay hulemma masukan tong musenang tu sermoton asa bueno tatong tu jamita. Dalayaki duaw di jabu kahita kaparzamita tongko tababaga so nasa lam garay bana mangerabang jamita tay dalahona tu ngulu ni ruas ni huriata. Jadi perjulu sian patujulu mazulu au. Puda ngajujuta jamita honon Amsalon. Dala sokondong hiata sermoton ia pudon na sinurat ni Raja Salomo doon. Sahalak raja na terberita, dala alani terberita habisuhon na, udang ko marsyajar tu si Salomo. Bangso na'y rakyat na'y, akapanungganay na di Israel, marsyajar tu ibana. Kaya kolan hala Israel, bangso nasing perodo, marsyajar tu si Salomo ala habisuhon ni Raja Salomo. Ima na perjulu. Na peduahon podaon gunana lahu mangajari mendidik. Ini. Asa bui marpangalaho obartu lomoni rohani tuhata. Jala rikot ni parbinotoan, rikot ni habisuhon, adong di suraton Raja Salomo di Amsal no di Podano. Ido ibana biar mida jauh badu permulaan ni hapistaran, alai naoto manuison hapistaran dohot pangazarion. Ima molo di Poda sadai pitu. Molo di Papua di dok Raja Salomo rikotiedo memang parbinotuani. Alai parbinotuan nasi kopi mak bolu jauh badui. Anggo parbinotuan di luar ni jauh badu. Alai akibat dia non berbeda do. Molo parbinotuan nasi jauh ba habisuhon na siya Jahuba, dohot habisuhon na siya Portibion, betul-betul tarida do perbedaan na. Akadia maperbedaan ni, molo habisuhon na siya Jahuba, dohot habisuhon na siya Portibion. Nah, ito langsung aja lo buat contoh na. Larang natin suku-suku siya namang situata, amang situasi buwan ay tiro, perbedaan ni. Contoh mau ba? Habisuhon na si Jahuba na ginalo ni si Salomo, adong sada kasus. Kasus ima, adong dua ina. Marianakon na sida, isa da jam. Alis ada dagdanaki, baru sunggun. Tak adong saksi. Diwa mo to Raja Salomo. Ay molo pangatusion, manang teori ni Portibion, ikunadonggo saksi. O dakanong saksi. Habis ikunadonggo haputusan. Nah itu ide majolo. Habisuhun na siya Jahuba ima. Buhay menyelesai honi. Tanpa ada saksi. Ale parbinuton na luar biasa bi. Na suadong teori na di Portibion. Dangadong guru-guru bulut mengajar honi.
Ola siya Jahuba do ido bisuki. Atong ami do kisal buat mapudang iba. Tatay gilo nina. Nah, siya sudut psikologi ahama natarida di siya. Ay mulu sa day na natikos di ba? Nadangulo mati anak na kung mangulo di. Nang pilang di ba? Nasal mangulo. Ay roha pangulo do. Habis ko na siya Jahuba do. Tapolek komparsiyajar si Salomo. Tu guru bolon psikologi. Ay walo ina na dinggan. Memang kumangulo do galing. Napadua hon, habisuhon na si Jahuba, makorhon na dinggan, adil, lasroha. Nah, manginang, ido ba na, dirok si Salomo, rikotyedo habisuhon na si Jahuba. Alay, buhado sabuy dapat tita, memang kon birmida Jahuba, kung marguru ito tu, Tuhan itu hatana. Tangarong nasi. Ini. Alani amanginang siya di patujulod do piao molo tataringo ti buku po doon Amsal adong madisi boyen non idota dangi uhado merpangalaho karakter na dinggat alani au ikon ajahot do kageleng ta. Mari kita belajar, mari kita membaca Amsal. Ini. Taja jo, malah kita jo majaha Amsalon. Di buku Amsalon, di buku Puda, ditaringote do disi, waduh hubungan di zolma tu zolma. Waduh hubungan di zolma tu dibata si topa saluhut. Ini. Ditaringoti Raja Salomo do di Amsal, di Pudon, ima mengajarkan nilai-nilai universal. Ngulu nani halomohon di debata. Isarana misalnya mulutazahan no di Amsali adong ko disi kujujur do. Ang hulak kata. Apalagi di pemimpin. Ini kunarong kejujuran, kunarong keadilan. Ikunarong holong ni roha. Alai ikunarong gotong kerendahan hati. Nah, ima di Amsalon. Doaing masuk mahita tu isina turpukon manaringoti mulutai dan no di ayat ayat 2 dohot ayat 3 ngatakas di badison dangi ayat 2 dohot ayat 3 hamuliaun ni debata, dohot hamuliaun di zolma. Adong ko perbedaan. Mula hamuliaun ni debata, makomihon hata. Jadi ada rahasia yang tidak bisa sampai hari ini manusia memecahkan itu. Idang ipalos debata. Alai hahomion di zolma, marsiajar, mencari. Dangi ikon merbisu kibane komar adong koparbinotuan ima perbedaan jadi mulu tataringoti doon ima hamulion di debata habisuhon di debata dang terukur tanga dong boy ukurota sa personari saya dong ko jolma meraha mencoba manapsir ko debata. Sito pasaluhu do di bata. Kita na tinupana. Parang mungkin boy at tusate. Alam memang dibibili di patorang ko isibana. Ba ola ni dia ma di patorang di bata dirina. Ola ni do boy tatu sibana. Di luar rinang boy. Rom 10 sada tulu taringot tu di bata doon. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Ini ima dibata. Mulu songoni do hapi hadirio ni dibata. Imay kon patuk do hita hormat. Kon tapasangat do dibata di nguluta. Kang bui hita pajago-jago hotu dibata.
unang ko dungadong dihita otik akabasa-basai ay turtatadik ko ni bana ang buzo ikotoros do tapay hut ibata kotoros do hita marsian na berikut hamuliaw ni dibata manang makomihon merahasiakan sesuatu hamuliaw ni raja ima manulikiti ata sesuatu meluh refleksi hono na tersonom ma adong do hak ni dewata naso tarukit di joloma mulu bahasa ni DPR hak mulu bahasa ni pemerintah misalnya tu presiden adong go hak prerogatif ni dewata ini dia menyembunyikan ini akadia misalnya na itamuni ho debata satu sonari tak tersaluk kita ini ala memang jolma tetap dia membongkar itu berusaha menerangkan itu berusaha mencari rahasia-rahasia di bagasi nah misalnya dia menata nasobu tatu sidupe jala ditabuni ho debata hahomioni ada rahasia di sana adong pigi-pigi referensi hu buat amanginang asal usul alamope tak terselidiki jol madupe nangpe gudang gua akan nabi suka kanapis termabain teorina adong teori Big Bang inna tangi lihat sempurna saat tu sonari saya tagali dupe igali akan napis ter ayak terpecahkan jol madupe dang bodope di batorang se detail mungkin debata mabain sian na suadong gabiadong tabayak ko julun wai ano pau ni debata sian na suadong gabiadong naupe hahomyon ni debata do na pedua hon hahomyon ni debata waru to di taon nadi to di roh yang ada pada kita mulu haruar to di taon siya kita bedang adong bedang mangulubi kita Nau pidak terselami itu. Kita sendiri bidang bui menyelami itu, mabongkar. Di sana ada rahasia Tuhan. Nangpe akan nabisuk, akan napistar, na terus marsiajar, macoba do patorakon ya lidang sempurna daktar patorang ibane. Marsiajar rohita di alam semesta. Waduh bulan. Akka galaksi, akka planeti. Waduh teratur ni. Sungguh di bejahu bay. Nah operasi ni debatado nangpe sa personari so naurut nakani marsiajar rojol malahu patorakko ni. Adong usaha ni Zolman neng to planet Mars. Ani ale usaha do. Satu partikianon. Adonggo rahasia ni debata, rahasia hahomion naso bui terselami hita. Gudang ko pisa sitong nga manginang nabuy patuduhon hahomion ni debata sien panopono tangi. Alani i hamulion ni raja akan napis terima molo didok raja di so nga termasuk pemimpin termasuk do Surya kana porosea, ka guru, ka jolma, na olu terus marsiajar. Ikut menyelidiki di bani, ikut marsiajar terus. Ikut terus do mengalului aka hasitongan. Ikut terus do diungkap misteri. Nah, alani i kesimpulannya adong do hasokalan ni debata. Anggoni ko sadarota do. Jadi kupawarot tu ruas ni huriyatai. Alai hita sadiri biparjul. Sokallo debata. Yang kuhita ala nasokallo ibana dia suci. Suatu maramiam-miap pita tu debata. Dia kaulotai. Dia ka jajitai na di minggu na lewat.
tahatai rutong taringo tu jaji yangi jaji tak akatohonatai so tung marmem-mepita amangina dale ibe no kodono tarutong turas ni uriatai ikodingga dohi tadi ngulutaon o Bartolomé de Rohani Tuhata molo lomo rohani debata ima jolmait kumamaki utuk-utuk na do ikut terus do marsiaja terus do berusaha padinggat tungguluna apa ikut tunggu jamita honot na doon adong ilustrasi sa honon aling-aliliku uzahon ilustrasi dohot anekdot taringot tu utuk-utuk do di sana tiki adong nina menggadis adong isi pameran do ng menggadis adong pameran alela si badi si argana ibamba si utuk-utuk ni halak Amerika argana $100 utuk-utuk ni halak Inggris argana $150 utuk-utuk ni halak Cina argana $75 ini di pameran ini utuk-utuk ni halak Yahudi argana wala $1 alay di bamba di siya uping tangapalalo mo rakwa layala tongga bi refleksi do dihita alay may si utuk-utuk ni halak Indonesia argana $2,000 barong mana mamereng pameran ni so maraga utuk-utuk ni halak Indonesia sen utuk-utuk ni halak Yahudi utuk-utuk ni halak Yahudi po ang kanapis teron piga Nobel dapat nyon Jude sol marguru tu sol marporang ko piga negara yalon monang goon belas $1 ma utuk-utuk na di pamerano barong magalu siya pamerano basa songoni morana butibi utuk-utuk ni halak Yahudi nga toro sipakke toru sipakke gabi song bergana bama na ho napakke torus utuk-utuki asa piaus bin di bawah utuk-utuk ni halak Indonesia ay paket to jadi original lo pinangin lagi ngiri na yun aku jadi original lo jarang gue dipakai ya harus dipakai wala namuruk na dipakai netuk kan alay ahami anekdot dui ilustrasi dui alay mo lo tangkat pinang dohono todo ngulutaw memang ikum mamake utuk-utuk dohot hapor siyaw ikut pakai tadi laho memperjuangkan hidup kita ini bekerja berdua imana perjuangan berdua hon amana busi putih hotamu senang meluhi de senayat-ayat nong tapat orang nakaningan ini taringot tu kotoran do tehen aking bahasa Indonesia na di bahasa Indonesia na ayat 4 ayat 5 sisihkanlah sanga dari perak maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran Nunga di patorang nakaningan perumpamaan wado barang berharga takas nakilok yang Japonis masih sebelum tutangatai tiki banggali gudang ko pihak kotoran-kotoran dari si korbu-korbu na juli payis asa gabe mas na 24 karat mas London nate yang buerong isi kotoran-kotoran na la ilustrasi doon burutong dohonot tabuti ujamitata sebagaimana perak harus dibersihkan dari kotoran untuk menciptakan sesuatu yang berharga nilainya mahal maka kotoran itu seperti kejahatan itu hal-hal yang negatif itu harus dibuang itu. Ini kejahatan itu harus disingkirkan dari pemimpin, dari
hati orang-orang Kristen. Tang buya dong kejahatan-kejahatan. Galatia 5 takas dulu di si. Idia ma perbuini todi, idia ma perbuini ortibion. Ate takas manuta berengi. Malu pemimpin na jujur ribana, na dengan meroha, dia akan melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi kami pe di son malu orang asitungan hula kami. Pemarlau do tok Tuhan. Itu dah. Tunggu dia olah kader berdiri. Olah kader dia kondisi. Malu ikum marpangusa dia Tuhatan itu hatam. Opetong di tonga-tonga di bagas, paboto do, wala sa dinggan. Kita peka do nga perhalado. Tangi, so tung adong marlaok berohata. Alay kung marpangusad di Tuhatan itu hata. Wala sa pulin, wala sa raga hita. Hita ka perhalado raga, ala ni Tuhata do. Ala taula hata ni Tuhata. Isido argata. Isido hahomyota. Isido hasangapote. Tak kita mabakita sangat. Alay Tuhata doala, taula, atan itu hati. Orang Kristen harus dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang baik. Dangi, molo akka situasi na dinggedo mengelilingi kita karena positif, termasuk maka keluarga ta, ruas ni huriat taon, peninggadwi, bertumbuh dwi. Mula kaya nakote mardongan to kanamalo na pistar, gabi pistar dui. Mula mardongan do kaya nakote to konglomerat, pasti marsyazar dui, waro gabi mamoro, amato. Mula mardongan do yan nakote to kontraktor, to partukang nasago, gabi sakorin. Alam mengalir do, adong ko pengaruh ni, pardongan ni. Idaban na tadok, situasi itu bisa mempengaruhi, kondisi itu, tempat itu, pertemanan itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Molo munafik do pemimpin ini, ada ang si haposan. Ang si haposan. Apa yang nagudang do jolo mamay guardi yan ako na, si haposan. Ito. Si haposan, ikon haposan man yan ni mana to. Unang guarda si haposan alay aksadalan. Alay rata-rata na maragwar si haposan di bana. Ipardagik kun guarnay. Si labok misalnya. Dangi ba di pardalanan ni guludet to kun labok do. Unang pangarimas-rimaso. Si dame misalnya. Rata-rata na maragwar si dame do rohana. Ini tanggulu berbeda. Di ayat onomi pasangan pimpinan. Au petong perlu tong paboto turus di huriata. Pasangan na manguluh ko. Ini ruas di huriata pasangapon akan na manguluhon. Hita pikon marsi pasangapon do hita. Ini. Halak bata kadonggo dalihan na tului. Soba marhula-hula, elek marburu, manat mardongat tugu. Ditikina, pimpinan do hita. Hula-hula do hita. Alay di waktu na sarupa, bodo hita, buru. Di waktu na sarupa, bodo hita tongan non, gabe, dongat tugu. Itu bana, mulu halak batak, mulu marpimpinan di bana, hormat do. Takya ulu halak batak paliahon, pimpinan. Alerong nuang na masagu, yamang na di Indonesia, wanaku, yamang amata presiden ni, nang pedang presiden binasida mata Jokowi, yamang behiran na marlia di bepuang, siro tatanya koma asa unang terus nama sa si Songon. Yala yang gohita, betul-betul ikum bangulah honod. Apalagi di ayat onom nakaningani, mulu bahasa Indonesia kan. Janganlah berlagak di hadapan raja. Jadi,
nga raja ibana, pero mahita. Kanarong ko status ni nguluon. Pimpinan do ibana, pero mahita hirap sa ko, tak hormat, ang buso. Molo raja do ibana, molo pimpinan do, di ulaw na di tanggung jawab na ipekon, sangat do, bahinot na siya. Unang gabi los, so tapar sangabi. Baru atau berdiri di tempat para pembesar. Yesus pengahai dokon di paingoton. Unang terhudul ho. Dok maparjawin non. Pasangap pokok. So to kan non. Hudul ho di siya perong. Todongan na usangap siya ko. Gabi may ita. Naupe soal etika doon. Perlu tong etika ta hanguluhon. So kalak karistik kita. Na maboto diri isehita dangi adu lota, adu kedudukata, memang deportibion, songon na nido niam salon, ido realita. Adong go realita na. Molo pemimpin kita, betul-betul kon, merakyat mahita, makaholongi. Dangi, jalek kon adong rendah hati. Unang go, tung pemimpin, akajaji tedang, tahu lebih. Alay sebelum pemimpin, boleh tu berjanji terus. Allah ni adong memasukkan tu zamita di samping ni siak kamuan non, molo sian turpuk nong tajahau nak ngarong tulu kesimpulan na perjulisan hikmat Tuhan harus dicari dengan sungguh-sungguh. Hati kita harus disucikan firman Tuhan agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Na petulun hidup dalam kerendahan hati membawa berkat dan sukacita. Dan sukacita sejati. Nah, utabay mamusenang turpukon soal kerendahan hati. Naking setuju kita sudi madokoni. Ini soal kerendahan hati. Unang arong gijang ni roha. Ate, kung adong ko kerendahan hati di aka na porsiyay. Unang gijang rohata ay dangaha natapangasahod di nguluon. Mulu bergijang ni roha rohita, dangarong natapangasahod. Ay basa-basa siya tuhat tadi. Alani, ikunadong ma torok ni roha di hita, ikunadong ma roha na bersyukur. Molo mangulu zolomay, mga sahon gijang ni roha, tang manot tong ibanan nun. Manangahapin nun. Jabatan na, ngulu na. Molo gijang ko rohana, ay satok kidun nun. Alay molo rendah hati do ibana, gudang ko makaholongi. Ini. Ido di sada tiki, amang inang, arong ko sada ama, madok buti, tu inatay. Mam, ahay, buru ni laitan ba diba? Isi, yan, laitan. Akang do tau marlay mariboto do awat tong inaima. Yan, layan. Marga dia, ada gudang tatadda. Yan, adong ko di siya. Marga hasibuan, marga sinabila, marga hutagaw, marga utaur, marga si hotangan, marga manur, marga turnip, hidup musim. Kalau situatan, marga padiangan, burunima gabi paromekuin, wasa hurua. Amang na buruzud di bay. Buruzud dolate. Wah hurua. Lagi mo to kita ngiroa. Ya kido burunay petong kosongoni. Itu do gabi parumain na buruni halahan. Ala betul-betul na buruzud na torasna. Adong gotok sebalik na budi. Ngamardong-ardongan ni anak konon. Duhuk buruni halahan. Tangi. Ay sinupang naning parumaikin. Ba, siyanu doon. Bapa, ise siyanu. O makna, sige jang rohay doon. Unang mauna. Unang tusi. Ay wah roha. Buru na ipandugit jang rohan. Tabayak ko. Belos.
Itulah nenggabi parumen. Ala niya, ala pangalahon ni, o man, ala pangalahon ni Bapak. Ala, tak serip rohan. Kung ano, di parada to pedo lomo-lomo ni naman. Nah, ala ni ini soal kerendahan hati. Kau tahanguludo, rendah hati. Nah berikut, ulah kono kudu kupasidingot tado gizang ni rohai, alay iko jolma nabur juru hita, maka holongi, dongat na jolma, ulang arong gizang ni roha. Alay jolma nalabas maroha mahita. Danga dong di iba na gizang ni roha. Jala terhormat do ibana, molo danga dong gizang ni roha. Gumurang doon makalamohon, akazolma, naso sigizang ni roha. Aliotik dodongan niya ka, sigizang roha. Na berikut, molo zolma, adong do keterbatasan. Oman do bunot tamatok jamiton, molo zolma, adong do keterbatasan di ibana. Aladong do keterbatasan di zolma, mengi kumarguru di bana. Long life education inda. Amwaka guru tetap harus belajar kita, apalagi di zaman ayon. Kanga pala songon na po sa bulungi hita, alay memang unang gabi tinggal kita, potonggo hita mangihutun komersiajar ro hita, alay guru na balagay ma hatan itu hatta do, komersiajar mahita tu hatan itu hatta, ala dang terbatas. Hikmat na siya di bata. Na berikut, Yesus do Tuhan na manguluhok kita, iba na do haroron ni parbinotuan, iba na do haroron ni ngulu, iba na do haroron ni hatigoran, iba na do dalan tuhanguluan. Kamaginang, imadyo na buhulion masukan alay, adong otiknay, aladong sukusuk na kingusing kung majoloy, taringot tu, wahado tutu, panguzunan no. Ulama mereng, adong go pangujunan, adong go ujian siya tuhata. Ada ujian itu. Buat mau zara dua contoh mak, siapa yang diuji oleh Tuhan? Nah dulu setelah Allah memberikan anak kepada Abraham, betul dulu di bata Abraham, bukan ami, pilih ni itu awi. Betul kamu dulu. Ujian dulu. Pilih itu. Habis wala ni dua anak. Baru si Abraham. Ilian. Nah, banang isiat nama tu. Roma di bata. Dah ngarong ketina hube. Betul kamu dah halapatan ni ujian nasi di bata. Ai si isi teh anak nai ilian nai. Si Ishak. So tunggu gabe tu bahasa-bahasai mersigat tung si Abraham. Dang tu di bata. So tunggu gabe tu si lehon-lehoni. Ini yang bawon ni turpuki. Ujian ni na tu si Abrahami. Akan si Ishak bahasa-bahasa tu si lehon-lehon tu. So tunggu na tu si lehon-lehon ni mersigat tung tu si Abraham. Dak tu si lehon bahasa-bahasai dak tu di bata. Nah, jadi ujian ni, boleh dusun. Lalu dia bata tu hita ke bahasa-bahasa. Beroma hita, bayi gebet wak ke bahasa-bahasa hita. Marsoba. Tangan. Ikut tu silehon bahasa-bahasa itu hita. Ini yang dohonon ni turpuk, mulutang hatai, ujian. Nasi dia bata tu si Abraham. Dapat dua honarong kotong ujian tu si Paulus. Ida habu bando di 2 Korintus 12, ulu salah ayat sia 110, tabayak ko jona gaburuhian si Paulus marzabita, gaburuhian. Alerong ko sahit solok di pamatanga. Pagi di mana Tuhan asa? Malu monin, alero di bata da. At cukup beholong di roh aku di hoin. Sahiti sahatu namati ba na dong? Itu dia. Nah, kita be orang nun, wano kita bahata, wano kita atata, unang gabi mangarut tahita.
Ujian si debata tujuannya dengan asa lem merhapor siok kita tu debata itu tuh. Lemagudang hapor siok ta iman kita semakin bertumbuh. Yangi unang gabi margizang ni roh hita. Maulus ya zol maujian ni biasanya memang perbedaan na roh. Hasil ni roh ini kami meninggal ho debata hita. Adonggo ujian si zol mana kuda sibulis peronggo kan. Ini sibulis. Baru asa daw hita siya Tuhan ni. Nah, amang inang molo jamiton not tapagurang mamusenang tu di Jawa tabi asa lamangyerbak. Imarana boy utabay lahu mangaradi jamita hita di pertangyangan na negro. Uliate ma marsaga matuhata argugo mahita kadongan parhalado laho majamita hono layo dotong dohonoku ko parjulu hita pendengar pertama di jamitata. Kita harus pendengar pertama di khotbah kita. Unanya tortujolma. Jadi kok kita harus parjulu jamitata. Tungi berkembang mahita bertumbuh mahita tahapor syai hapan itu hata. Tungin non bertumbuh donon jamitatai alan itu hata. Ima panipulina hupasa matu moderator